I'd like to invite you to turn a copy of God's Word to the text that Ian just read, Matthew chapter 2. That's where we find our text this morning. We're looking at verses 1 through 12. In the interest of time, had Ian read that now, so I will not repeat the passage. And besides that, it's one that's very familiar. I'm glad to have Miguel helping me today, translating the message from English to Spanish for those that prefer to hear it in that language. Este mensaje estará en el libro de Mateo 2, del 1 al 12, como acabamos de leer. Yo soy Miguel Martínez y yo voy a estar traduciendo este mensaje. I always have one request of the person who's translating my message, and that's that they preach a better message than I do. Yo siempre pido una cosa, que el que me está traduciendo predique un mejor mensaje que el que yo dé. So those of you who are actually bilingual, you can give me a report. Algunos de ustedes que sean bilingües, denme un reporte de cómo le va. Story of the Magi, or the three wise men, as many of us know it, is as familiar as Mary and Joseph's trip to Bethlehem, the shepherds in the field, and even the birth of Jesus in the manger. La historia de los Reyes Magos es una historia muy familiar con la historia de María y la de José, y el viaje a Belén y los pastores en el campo, aún el nacimiento de Jesús en el pesebre. We have songs celebrating their journey to see the Christ child. Tenemos cantos que celebran su viaje a ver al niño Dios. They figure prominently, although inaccurately, in our nativity scenes and Christmas plays. Y son muy importantes en nuestras escenas en el pesebre, aunque eso es un error. Young children learn about the gifts of gold, frankincense, and myrrh even before they know what they are. Los niños aprenden de los regalos del oro, mirra y incienso, aunque ni saben lo que son esas cosas. Most importantly, their story is part of the testimony of Scripture, as reported by Matthew. Pero lo más importante es de que la historia es parte de la historia que está en la Biblia. Despite its familiarity, I want us to look again at the biblical account of these spiritual heroes of ours today. Y aunque tal vez todos conocemos esta historia, quisiera que todavía observáramos lo que está en la Biblia ahora. The question this story brings to mind is this: what did they know? La pregunta que se nos viene a la mente, ¿qué era lo que conocían estos Reyes Magos? In other words, why did they make the long trip from Persia in search of a baby they understood to be the king of the Jews? ¿Por qué hicieron este viaje largo desde Persia para ver a un rey de judíos? After all, they were not Jewish. De todos modos, no eran judíos. And they would have no practical reason to go to such great effort to find the Jewish Messiah. Y no tenían ninguna razón práctica para ir a ver a un Mesías judío. Now, there are those who should have had much more interest in this celebration. Y había muchos que tenían mucho más interés para ver este evento celebrado. Those living in Jerusalem and throughout Judea had been promised a Messiah. Esos los que vivían en Jerusalén y en Judea les habían prometido un Mesías. In fact, there could not have been a time of greater need for this long-awaited event to take place than now. Y no pudo haber un tiempo mejor para que esto ocurriera. For 400 years, Yahweh had been silent. Por 400 años Jehová ya no se había escuchado. No prophets had received a message from the Lord to his people. Ningún profeta había recibido un mensaje de Dios. There were no miraculous signs that he was still their God. No había ningún milagro que todavía tal vez nos indicara que Él era el Dios de ellos. And that they were still his chosen people. Y de que todavía éramos la gente escogida de Él. Their land was occupied by the Romans, Los romanos estaban ocupando esa tierra. who were a hated and often brutal government. Y era un gobierno muy feroz y violento. Even their own leaders brought no comfort or hope to the people. Y los líderes judíos no traen ningún consuelo a su gente. Those destitute of hope often lose sight of promises of deliverance. Aquellos que no tienen esperanzas pierden eso de ver de que hay una promesa. They lose sight of expectations for a brighter future. No, ya no tienen ese punto de vista de ver de que hay promesa en el futuro.
And this is not unlike the world in which we live today. Y esto mucho parece el mundo en la cual vivimos ahora. You do not need to listen to the news today for very long in order to understand that we're in a time of world chaos. No tenemos que estar escuchando la noticia por mucho tiempo para ver que vivimos en una tierra de caos. At home, the names Michael Brown and Eric Garner bring emotional and often violent responses from the African American community. Aquí en nuestro país podemos ver que los nombres de Michael Brown y Eric Garner traen una pasión entre aquella gente que es afroamericana. The murder of 2 New York City cops yesterday are horrific reactions to perceived injustices and racism among our nation's police force. Y el asesinato de 2 policías de Nueva York, ahora nos podemos ver una reacción violenta a las injusticias que se pueden ver de racismo en nuestro país. A racial divide unlike anything we've experienced since the days of the civil rights movement exemplifies the period of chaos within American society. Una división de racismo que no hemos experimentado desde los tiempos del movimiento de derechos civiles, lo estamos viendo ahora. Globally, things are just as bad. Y mundialmente las cosas están de la misma manera malas. We live in a world that is as sinful as that which brought on God's judgment in times past. Vivimos en un mundo que tiene tanto pecado como en tiempos anteriores donde Dios ha traído castigo. Al-Qaeda, ISIS, North Korea, Iran, Syria, Nigeria. Al-Qaeda, ISIS, el norte de Corea, Irán, Siria, Nigeria. These are only a few names that evoke a picture of human depravity and world instability. Estos son solo unos pocos nombres que nos traen a la mente la depravación de la humanidad y la instabilidad del mundo. Is ours a time of greater wickedness than others? ¿Sería nuestro tiempo un tiempo peor que otros? Probably not. Tal vez no, But it is certainly no less volatile. pero no es menos inestable. Hopelessness of many in America and throughout the world has led to the desperation that causes people to join in acts of violence and destruction. La falta de esperanza aquí en los Estados Unidos y por todo el mundo ha llevado a la gente a tomar acciones violentas. For many others, the only answer is suicide. Y por muchos, la única respuesta es el suicidio. The ordinary Jewish citizen in first century Judea lived in a time of chaos and hopelessness. Aquel ciudadano judío en la primera era de Judea era un tiempo de caos y falta de esperanza. Oh, how they needed a savior. Oh, cómo necesitaban un salvador. If the stories of a promised Messiah were true, Si las historias del Mesías eran verdad, this would be the perfect time for their fulfillment. esto sería el perfecto tiempo para que se cumpliera. This is the climate in Jerusalem when 3 strangers from the east rode into town. Este es el clima de Jerusalén cuando 3 extranjeros llegaron al pueblo. Their reception was not one that belongs to bearers of good news. Pero su bienvenida no era algo que les pertenecía a gente que tenía buena noticia. Instead, their story was met by deception by one and indifference by others. En vez de eso, su historia fue una de mentira y una de que a nadie le importaba su venida. Herod was the Roman appointed king of Judea. Herodes era el rey de Judea por medio de los romanos. He was nothing more than a vassal king. No era nada más que un rey puesto como marioneta de los romanos. A bit of the Roman government. Because of his Jewish heritage and his brutality towards his own, Herod was despised by the people. Como él, siendo judío, aún maltrataba a su misma gente y por eso lo odiaban los judíos. His wickedness can be seen in the slaughter of the innocent children of Bethlehem in an attempt to kill Jesus. Su maldad se puede ver en su masacre de los niños, en tratando de matar a Jesús mismo. He was also fearful of anyone or anything that threatened his power. Y él tenía miedo de cualquier cosa que le podía perjudicar su poder. Even though his power was limited, he had a great deal of authority among his people. Aunque su poder era limitado, él tenía mucha autoridad entre su gente.
and he used it without compassion or mercy. y lo usaba sin compasión o misericordia. The news that a child had been born in the area that could claim the title King of the Jews was troubling to Herod. Noticia de que un niño que había nacido en esa área que puede ser rey de los judíos fue un problema para Herodes. This is the mindset of small people who gain power. Esta es la mentalidad de gente pequeña que tiene poder. Herod knows that his rule is only by way of Roman authority. Herodes sabe que su reinado es solo por medio de la autoridad de los romanos. The people would never bow before a man like Herod. La gente nunca se inclinaría a gente como Herodes. He can never evoke the image of their great King David Él nunca pudiera compararse como el gran rey David among those living under his reign. entre aquellos que estaban viviendo bajo su reinado. Anyone might pose a threat to a ruler as unpopular as Herod. Cualquiera pudiera perjudicar el reinado de alguien como Herodes. Herod was not just a despicable ruler, Herodes no era solo un rey repugnante, insecure in his position. inseguro en su posición, He was also ignorant. también era ignorante. He shows this when he has to call for religious leaders in Jerusalem to answer questions about the Messiah. Él demuestra su ignorancia porque tiene que llamar a los líderes religiosos a Jerusalén para que él les pregunte cosas, para saber la respuesta. Any Jew who spent time studying the scriptures, Cualquier judío que pasó su tiempo estudiando las escrituras, sitting under the teaching of the rabbis, escuchando la enseñanza de los rabinos, or even learning at home, o aún aprendiendo en casa, should have known the major details of the promised hubiera sabido los detalles del prometido. After all, the entire history of Israel centered on the basic understanding De todos modos, toda la historia de Israel estaba centrada en este entendimiento that God would provide a king que Dios iba a proveer un rey, who would lead them to reclaim the glories of the promised land. quien los iba a guiar para tener la gloria otra vez de la tierra prometida. They may have been confused about the nature of the coming king, Tal vez estaban confundidos de lo que iba a ser el rey que venía. but the promise of his coming was part of their destiny. Pero la promesa de su venida era parte de su destino. Yet King Herod did not know where he was to be born. Y aún el rey Herodes no sabía dónde iban a ser. The religious leaders, Los líderes religiosos, the chief priests and the scribes, los sacerdotes y los escribas were appointees of Herod. eran aquellos que habían sido designados por Herodes. This was part of his authority at the time. Era parte de su autoridad en ese tiempo. Like most political appointees, they were chosen more for their ability to serve Herod than for their diligent service to Yahweh. Y como casi todos aquellos que son puestos por políticos, eran escogidos solo por servir a Herodes y no por su servicio a Jehová. Political savvy, La inteligencia, la not spiritual maturity. política, pero no la madurez espiritual fue lo que lo puso en ese puesto. Was more important to the religious leaders in first century Judea. Eso era más importante, eso de política era más importante para aquellos líderes en Judea. But at least they could answer Herod's questions about this so-called king of the Jews. Pero aunque sea podían darle la respuesta de aquel dicho rey de judíos. Matthew records the response of the religious leaders, Mateo graba la respuesta de esos líderes religiosos, but he adds his own commentary by paraphrasing what they told Herod. pero le da un comentario parafraseando lo que le dijeron a Herodes. They quote the prophet Micah, Ellos indican el profeta Miqueas, but what is recorded by Matthew is not exactly what the prophet said. pero lo que Mateo escribe aquí no es exactamente lo que dice Miqueas. Let's look at Micah 5:2 and compare it to Matthew's words. Veamos lo que dice Miqueas 5:2 y comparémoslo con lo que dice en Mateo. It says, "But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth for me to be ruler in Israel, going forth from long ago, from the days of eternity." We'll go ahead and go without the translation of that. But compare that to what Matthew says was the response to Herod. Ahora compárelo con lo que dice en Mateo, capítulo 2.
Our passage records that Matthew said, "And ye, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah. For out of you shall come forth a ruler who will shepherd my people Israel." Matthew changes the wording regarding the significance of Bethlehem. Mateo cambia las palabras de acuerdo a qué significa Belén. In Micah, the town's unimportance is noted. En Miqueas, el pueblo no es tan importante. However, Matthew changes the depiction of Bethlehem. Pero en Mateo cambia cómo se menciona Belén. To a city of worth and importance in Judah. Dice que Belén es un pueblo que tiene mucha importancia en Judea. It's because Matthew writes from the perspective of one who knows the Messiah. Esto es porque Mateo escribe como alguien que conoce quién es el Mesías. The king who was born in the city of David. El rey que nació en la ciudad de David. He could no more downplay the value of the place of the Savior's birth. Él no podía decir algo, echar por de menos la ciudad donde nació El Salvador. And Christians today can refrain from singing "O Little Town of Bethlehem." Que la gente puede, como los cristianos de ahora, pudieran cantar O Little Town of Bethlehem. Matthew also offers an addendum to Micah 5:2. También Mateo ofrece un comentario adicional a Miqueas 5:2. When he announces that the one who will be born in Bethlehem will not just rule Israel, Cuando anuncia que el que va a nacer en Belén no solo va a ser rey de Israel, but will shepherd its people. pero va a ser pastor de su gente. What a blow this idea would have been to Herod if he had heard Matthew's perspective. Qué horrendo hubiera sido para el rey Herodes si hubiera escuchado la perspectiva de Mateo. Herod was no shepherd. Herodes no era ningún pastor. He had no interest in the care and protection of the people he ruled. Él no le tenía importancia a la protección ni el cuidado de la gente. And even though the scriptures portray a servant king, this idea was foreign to a man like Herod. Y aunque las escrituras indican un rey que es siervo al mismo tiempo, esto era una idea que Herodes nunca la tuvo. But at least he had an answer to the question of where the Magi might be headed. Pero aunque sea, él recibió una respuesta de dónde iban a ir los reyes magos. The chief priests and the scribes were supposed to be the spiritual leaders of the people. Los sacerdotes y los escribas deberían de haber sido los líderes de la gente. They were tasked with educating the masses in religious matters. El trabajo de ellos era educar a la gente en cosas religiosas. They were also to be guardians of truth. Eran también los que cuidaban la verdad. It should have been encouraging the people during difficult times. Y hubieran sido el consuelo para la gente durante tiempos difíciles. But like so many before them, Pero como muchos antes de ellos, they were worthless shepherds and inattentive watchmen. eran inútiles pastores y gente que no le ponía atención a lo que pasaba. More interested in keeping in favor with Herod than in serving God. Más interesados en el favor del rey Herodes que en servir a Dios. Religious leaders are in some ways guiltier than Herod. Los líderes religiosos de alguna manera son más culpables que el rey Herodes. Despite the fact that he sought to kill the baby Jesus Aunque él buscó a matar al niño Jesús and did slaughter thousands of innocent children as a result, y sí, en realidad mató miles de niños inocentes con su resultado. Herod's cruelty was born in part out of ignorance. La crueldad de Herodes nació por su ignorancia. If he had known the message of the prophets, Si él hubiera conocido el mensaje de los profetas understood the nature of the Messiah, y entendido lo que es el Mesías, Herod would not think he could so easily destroy him. Herodes no hubiera pensado que tan fácilmente pudo haber matado a Jesús. The child of the promise, El hijo de la promesa, the Messiah, el Mesías, the suffering servant and King of kings, el sirviente que sufre, el rey de reyes, could not be overcome with the ease in which he thought to end his threat. no puede ser derrotado con esa facilidad que Herodes pensaba. To Herod, the child being sought by the Magi was a threat to his power and rule. Para Herodes,
El niño que iban a hacer, que lo estaban buscando los Reyes Magos, era un peligro para su poder. His reaction, while extreme by our standards, Su reacción, aunque algo exagerado, was no different than that of kings, dictators, and rulers of any age. no era diferente a los reyes, dictadores y a otros líderes de cualquier tiempo. Many people, like Herod, truly hate Jesus. Mucha gente como Herodes odian a Jesús. They want him destroyed. Quieren que sea muerto. They want to drag his name through the mud. Quieren revolcar su nombre en el lodo. Change history so that he is no longer worshipped by millions. Cambiar la historia para que la gente ya no lo adore. Our televisions are filled with programs trying to debunk the virgin birth. Nuestra televisión está llena con documentales tratando de decirnos que él no nació de una virgen. To discredit the gospel accounts of Jesus' life. Para quitarle la autoridad a los evangelios. And the coup de grace to disprove the resurrection. Y lo peor, para desaprobar, para decir de que la resurrección nunca ocurrió. Those whose personal dominion is challenged by the claims of Christ cannot ignore him. Aquellos que dicen que su dominio propio es amenazado por Cristo, no lo pueden ignorar. It cannot be at peace as long as the Bible's stories of sin and redemption are believed. No pueden estar en paz mientras la Biblia es verdad. A man like Herod is a reflection of all who would rather sit on the throne of their lives than to bow their knee to King Jesus. Un hombre como Herodes es una reflexión de todos aquellos que quisieran estar encima del trono y no hincarse al trono de Jesús. Chief priests and the scribes were to be the trusted leaders of the Jewish faith. Los sacerdotes y los escribas eran aquellos a quienes se les confiaba la fe judía. They were the connection between Israel and God. Ellos eran la conexión entre Israel y Dios. People relied on them as a source of knowledge and also the message of redemption. Y la gente dependía de ellos como la fuente de la sabiduría y el mensaje de redención. Throughout their history, Por toda su historia, God had a special relationship with the Jewish people. Dios tuvo una relación especial con los judíos. From their formation through Abraham, Desde que se formaron por medio de Abraham, to their world dominance under David, hasta cuando conquistaron el mundo con David, God dealt with them in ways that he had not with any other people. Dios trató con ellos de maneras que nunca trató con otra gente. In all their history, En toda su historia, the ups and the downs, sube y baja, in seasons of blessing and times of exile, en temporadas de bendición y en tiempos de hambre. Yahweh never withdrew his love from them. Jehová nunca quitó su amor por ellos. As these guardians of the scriptures, Estos protectores de las escrituras, protectors of the temple, protectores del templo, that they counted on to remind them of the hope that was theirs through the promises of God. con los cuales ellos contaban para que se acordaran de las promesas de Dios. Yet when they heard that some strangers had come into town asking about the birth of their king, Pero cuando ellos escucharon que unos extranjeros venían preguntando del nacimiento de su rey, Matthew tells us that they were troubled. Mateo nos dice que estaban nerviosos. The very men charged with telling and retelling the good news of God's promised Messiah Estos mismos hombres que estaban en cargo de contar del Evangelio y del Mesías, are troubled to hear that perhaps he has been born. estaban nerviosos, tenían un problema sintiendo de que tal vez había nacido un Mesías. Furthermore, they apparently had no interest in seeing if the speculations of the wise men were accurate. Y parece que no tenían ningún interés para saber si los reyes magos estaban correctos que había nacido este Mesías. They did not ask if they could tag along, No preguntaron, ¿podemos ir con ustedes? find out if the long-expected Savior had at last arrived. Tal vez podemos ver si ya al fin el Salvador ha venido. Religious leaders in Jerusalem were not interested in anything that might upset the status quo. Los líderes religiosos en Jerusalén no estaban interesados en nada
que puede arruinar el status quo. After all, they controlled the very important religious practices of the people. Por supuesto, ellos controlaban todas las prácticas religiosas de la gente. They had the favor of Herod. Tenían el favor de Herodes. For these men, this was a very inconvenient time for the Messiah. Para estos hombres era un tiempo inconveniente para que el Mesías viniera. Even though they were experts in the scriptures, Aunque ellos eran expertos en las escrituras, they had no interest in their fulfillment. no tenían ningún interés que se cumpliera. They're like many of today's biblical critics, Son igual a muchos de los estudiados ahora de la Biblia. interested have no interest in really knowing Jesus. Hay mucha gente religiosa que no tiene ningún interés en conocer a Jesús. Jesus doesn't really fit the model of the kind of person they want to follow. Es porque Jesús no cabe en el modelo que la persona quiere seguir. His demands are too great. Sus demandas son muy grandes. It's not that he gives us rules to follow. No es que nos da reglas para seguir. That would actually be easier than being his disciple. Eso fuera mucho más fácil que ser solo su discípulo. Following Jesus requires that we make little of ourselves and much of him. Siguiendo a Jesús requiere que hagámonos pequeños y haciéndolo grande a Él. Following Jesus means being willing to sacrifice everything we have. Siguiendo a Cristo quiere decir que tenemos que estar dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos And everything that we are. y todo lo que somos. This certainly did not fit the agenda of the scribes and chief priests. Esto no cabía en la agenda de los escribas y los sacerdotes. And it doesn't fit the agenda of many religious people today. Y no cabe en la agenda de los religiosos de ahora. The most powerful Jewish man in all Jerusalem wanted to kill the king of the Jews. El hombre más poderoso, el judío más poderoso en Jerusalén quería matar al rey de los judíos. Most knowledgeable and respected religious leaders chose to ignore him. Los grandes conocidos religiosos líderes escogieron ignorarlo. Some astrologers from a distant land wanted only to worship him. Pero unos astrólogos de un país lejano querían solo adorarlo. They were not Jews. No eran judíos. They did not know the Hebrew scriptures. No conocían bien las escrituras hebreas. They did not have anything to gain by finding him. No tenían nada que ganar encontrándolo. And yet they went to great lengths to find him, Y aún fueron lejos para encontrarlo, to bring gifts to honor him para traerle regalos para honrarlo and to worship him. y adorarlo. It's the same journey that the world needs to make today. Esta es la misma jornada que el mundo tiene que hacer ahora. It's a trip of faith. Es un viaje de fe. Pretense of entitlement. No pretensión de que te pertenece algo. Like the Magi, Como los reyes magos, you've seen the light. has visto la luz And by faith, you know that when you find it, y por fe sabes cuando la encuentras there you will find your Savior. y ahí vas a encontrar al Salvador. As the praise team comes forward to lead us in a song of response, I'd like to offer up a prayer unto the Lord, and we'll stand and sing together. Father, we thank you for the simple, familiar story of